السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحفتكم دايما نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. كما وعدتكم، يعني قلت لكم رايحة ندير لكم فروض أخرى، والآن راح نشوفوا فرض مع السنة الأولى متوسط، لينيرجي ايوليان. قبل ما تشوفوا نوريكم شو هما لي زيوليان. دونك هادو تشوفوهم خاصة في الدول المتقدمة، راهم يخدموا بهم يعني بزاف في الزراعة وفي إنتاج الطاقة، خاصة الكهرباء. دونك هادو هما لي زيوليان اللي راهم يخدموا بهم في الخارج، ورانا حنا بدينا بهم ولكن بطريقة محتشمة، ماهيش حاجة كبيرة. دونك نقرا لكم النص ونقرا لكم les questions ومن بعد نروحوا la réponse. L'énergie éolienne. Sur notre planète, la Terre, sur notre planète, la Terre, il existe des ressources d'énergie qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins, avancer des bateaux, et elle permet aussi de créer de l'électricité grâce aux éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète. L'homme devra seulement s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions pour ne pas polluer notre terre. هذا نص من revue verte. Compréhension de l'écrit. Dans ce texte, on parle de quoi? De la planète Terre ou l'énergie éolienne ou l'avenir de l'homme. 2. Que doit-on utiliser pour produire de l'électricité à partir du vent? Est-ce qu'on doit utiliser des panneaux solaires, des éoliennes ou des moulins? À partir du vent. Relève l'expression qui montre que les éoliennes ne sont pas dangereuses pour l'environnement. Dans ce texte, l'auteur explique et prescrit ou narre ou décrit. 4. Des ressources inépuisables. Le mot souligné veut dire pauvre, intarissable ou sale. Bar l'intrus. Limahush mahum. Fossile, non polluante, renouvelable, saine, inépuisable, propre, verte, moderne, gratuite. Quel est le rapport 6? Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Nous construisons des éoliennes parce qu'elles sont bénéfiques. 7. Exprime le but en utilisant pour, car, donc. Nous utilisons les énergies propres, pour vivre sainement, pour, car ou donc, pour exprimer le but. Mais, 8. Mais les verbes à l'impératif présent, à la deuxième personne du singulier, tu. Préserver les ressources naturelles. Ne pas être, pas gaspiller. وهنا يعني نحاول باش ندرج هنا فوالا. الوغ هنا عطاوكم ادجيكتيف فوق، قالوا لك حوسوا على لادفيرب تاعه، وعطاوكم سولمون تحوسوا على l'adjectif تاعه. C'est bon. نروحوا لل 10. Alors, complète et fait attention à l'accord. Cette maison possède des panneaux solaires. La maison possède des panneaux solaires. Situation d'intégration dans la production écrite. L'eau, le soleil, le vent et les végétaux font partie des ressources d'énergie naturelles les plus importantes. Les énergies fossiles polluent l'atmosphère et dérèglent le climat. Donc, nous devons favoriser les énergies renouvelables afin de limiter la pollution, assurer une énergie durable à l'humanité. Donne des consignes à tes amis pour leur montrer l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc الآن رايحة نفهمكم خلاص. دونك هذه هي الأسئلة. نروحوا للنص. دونك راه يتكلم على الطاقة هذه ايوليان، العنفة، نظن اسمها العنفة، عنفة الرياح. يعني هادو هما اللي وريتهم لكم درك لي بانو، هادو هما ايوليان، هادو اللي نتكلموا عليهم. الوغ على sur notre planète، في الكوكب تاعنا اللي هو الأرض، il existe des ressources d'énergie، يوجد
يعني منابع من الطاقة qui ne s'épuisent jamais، يعني عمرهم ما ينتهوا، ما يكملوش، ماشي كيما البترول ولا الغاز ولا هادو يجي وقت ويكملوا. On les appelle les énergies renouvelables، الطاقات المتجددة، les énergies renouvelables، الطاقات المتجددة. Le vent ne s'épuise jamais، انتو باش تقول الريح تحبس، عمر الريح ما تحبس إلا إلى يوم الدين. Ne s'épuise jamais quand il fait tourner، مين يدور وش يدور لي زيوليان. هاد لي زيوليان اللي راكم تشوفوا فيهم يتمشوا بواسطة الرياح، مادام الريح تدور تكون، مادام هادو يدوروا، دونك اللي يدورهم هادو لي زيوليان هما الرياح. هذه هي طاقة متجددة. l'énergie éolienne se renouvelle sans cesse، يعني تتجدد بدون انقطاع. elle peut faire tourner، تقدر تدور طاحونات، avancer les bateaux، تمشي البواخر. et elle permet aussi de créer de l'électricité، تقدر حتى نقدروا نخلقوا منها الكهرباء grâce aux éoliennes، بواسطة هاد العنفات تاع الرياح qui produiront du courant sans abîmer notre planète، بدون ما نأذي الكوكب اللي هو الأرض. l'homme devra seulement s'habituer، الإنسان لازم يتعود à la forme de ces nouvelles constructions، لازم يتعود على هاد البناءات الجديدة ولا هاد الطاقات الجديدة pour ne pas polluer notre terre. على بالكم بلي هادو لي زيوليان ما يوسخوش الأرض، مش كيما البترول يعني حاجة كارثة فوق الأرض وصاي، كيما ندو منه الطاقة وندو، ولكن هو تاني يوسخ الأرض بزاف. دونك نتكلموا على الكومبريهنسيون دو ليكري، نبداو على بركة الله. دونك ce texte on parle de quoi؟ de la planète Terre، l'énergie éolienne ولا l'avenir. دونك ندو l'énergie éolienne. هيتكلم donc le texte parle de l'énergie éolienne. Alors قال لك que doit-on utiliser pour produire de l'électricité à partir du vent؟ أنا عطيتكم كاع الكلمات، قلت لكم on doit utiliser les éoliennes et faire tourner pour produire de l'électricité à partir du vent. donc كيما هو راه داير هنا 3، حنا ندو هذه البي، تدي البي. relève l'expression qui montre que les éoliennes ne sont pas dangereuses pour l'environnement. راها في النص، دوك نوريها لكم، ها هي هنا. donc aussi elle permet aussi de créer l'électricité grâce aux éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète. Donc, elles ne sont pas dangereuses. Donc, هنا les éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète. بدون ما تأذي الكوكب اللي هو الأرض. نكملوا، روحوا للبي. L'auteur, est-ce qu'il explique et prescrit، يعني راه يشرح ويعطيك كي شغل الحلول، ولا راهي يحكي ولا راهي يوصف؟ ندو هذه الأولى، explique et prescrit. donc l'auteur dans ce texte l'auteur explique et prescrit. من بعد قال لك des ressources inépuisables. que veut dire هذا le mot؟ est-ce que pauvre فقيرة ولا وسيخة ولا intarissable؟ intarissable لا تنتهي، يعني عمرها ما تكمل. دونك inépuisable هي intarissable. ندو الزوجة. نروحو نكملو هنا. par l'intrus عندك fossile، non polluante، renouvelable، saine، inépuisable، propre، verte، moderne، gratuite. fossile هذه اللي نقلوها، هذه كي شوف فوسيل هما لي بوليونت. الفوسيل كي نهضروا على الفوسيل نهضروا على البترول، باسكو البترول ابارتيغ من لي فوسيل هما كي نقول لكم هي ديك النباتات اللي تقعد اعوام قرون 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 كي نقولوا تتخمر، وكي تتخمر تعطينا الطاقه اللي هي البترول ولا الغاز. نو بوليونت غير ملوثه نخلوها، رينوفلابل متجدده، سان صحيه، انيبوزابل لا تنتهي، بروبر نقيه، فيرت خضراء، مودرن جديده، وغراتويت يعني كيما نقولوا حنا باطل. alors نكملوا. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Nous construisons les éoliennes parce qu'elles sont bénéfiques. Donc هنا نروحوا le rapport exprimé est la cause. علاش عندنا parce que. donc c'est la cause. نروحوا 7.
exprime le but en utilisant ya imma pour ou la car. Donc, pour, c'est pour le but, car c'est la cause ou donc c'est la conséquence. Donc, nous utilisons des énergies propres pour vivre sainement. هذا مكان. Donc, tu dis pour vivre sainement. نروحوا le 8 ou le 7, le 8. Mais les verbes à l'impératif avec à la deuxième personne du singulier tu. هنا l'impératif الخاصية تاع انه ما كانش le sujet est absent. ما نديروش sujet. شوفوا هنا ما كانش. Donc préserve. ولي verbes du premier groupe نقلعوه من الاس بالنسبة لتو. كي يكون tu نقلعوا الاس. Donc préserve les ressources naturelles. Ou ne soit. Le verbe être يولي soit. Ne sois pas gaspilleur. Donc préserve ou ne sois pas. نروحوا لاخر تمرين في هنا قبل adjectif عندنا fort نديرو fortement نزيد ement seul seulement ولا اسهل نزيدو نكملو 10 cette maison possède des panneaux solaires كي ردوها avec c تولي ces maisons ندير الاس possède ENT les panneaux solaires ENT parce qu'on dit ces maisons à la place de ces maisons عندنا c'est elle. On peut remplacer ces maisons par elle. C'est bon? نروحوا دوك لا برودكسيون حيت نتكلموا على les énergies renouvelables. راح نعطوا définition ومن بعد on va expliquer. Les énergies renouvelables proviennent de flux inépuisables. يجوا من يعني من جهة لا تنتهي que la nature nous offre. الطبيعة اللي عطاتهم لنا abondamment يعني بوفرة pour produire une énergie verte. طاقة خضراء. ما معنى طاقة خضراء؟ يعني ما تكونش ما تأذيش الإنسان، نقية وطبيعية ما فيهاش الضرر للإنسان. Quelles sont ces sources naturelles؟ شو هما هاد les sources؟ D'abord, l'eau est une source naturelle très importante pour la production de l'électricité باش نديرو الكهرباء نسحقو الماء à partir des barrages. هذه الأولى. 2. Ensuite, le soleil, الشمس, qui est une source naturelle inépuisable, ربي يعطيها لنا, ainsi que le vent, تسمى الشمس والريح, et qui produisent de l'énergie propre et qui préserve la planète واللي تحافظ على الأرض. وآخر, enfin, les végétaux, النباتات, font aussi partie des énergies renouvelables. Donc, لهذا, il est temps de réfléchir et agir. لازم نخمو درك ونفكروا ولازم نستعدوا ونخدموا يعني نروحوا نطبقوا pour agir afin de protéger notre planète en utilisant de l'énergie saine, propre et amie de l'homme. لازم نستعملوا الطاقات المتجددة اللي هي صديقة الإنسان وصديقة الأرض والطبيعة. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا وفهمتوا هذا الفرض، هو يعني مهم شباب، عجبني أنا بزاف، وإن شاء الله دائما بالتوفيق لأبنائي، والسلام عليكم.